Hello, Lucas. Hello, how are you, baby? Okay, can you walk? Show daddy that you can walk na. Hello. Come, baby, come. May kilok po yung sapatos. Come, baby. Jump, jump. Tingnan mo, may. Ito, tutuwa ko po. Hayaan mo siya, yan, naglalakad siya. Pakikita ko. Look! Look! Look, look, look. Oh, ang galing naman. Very good. Papakit mo lang yung video sa bahay kasi sumusunod ka. Look! Look! Okay, that's the one. Okay, look, come here. Look. Harap pa siya. Look! 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 Ito naman na ito. Dada! Dada! Look! Look, can you call Snoop? Snoop Dogg. Pogi, oh. Look! Lucas. Look! Look! May kabal mo yan sa video. Bagay! Ah! Yung pogi! Pogi, oh. Look! 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 Harap mo nga yan. Ayun, harap mo yung kabal mo. At yung mga inumanan. Ay, dito. Yung inunaman mong milk. Tama ba yan? Di basura. Tama ka. Tapos ka sa tapat ng church. Tapos may sa basurahan. Dada. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yeye. Nagbabantay na kapad mo. Gumagawa ko Sherlock. Mamaya ka mag-bike. Binidyo ko lang to. Bye-bye, Luke. Luke, bye-bye. Nakasubso ba? Luke. Lucas. Look. Ay, ako na panguli. Look. Lucky. Lucas. Lucky daw. Aso. Bye-bye. Tulog pa shoes mo? Ano kaya yan? Dak. Ikaw na si Dak. Bye-bye.